श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सरस्वती स्तोत्र। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। शारदां शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। सरस्वतीं चौतां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसेव करोति या। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुमात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे। स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः। न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे
न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। श्री सरस्वती देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। शारदां शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। सरस्वतीं चौतां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसेव करोति या। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुमात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्।
मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनो गतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोऽस्तुते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी श्री सरस्वती देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापाहा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां शारदां शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया सरस्वतीं चौतां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसेव करोति या शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुमात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी श्री सरस्वती देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापाहा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं
वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वां शारदां शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसेव करोति या शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुमात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोऽस्तुते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी श्री सरस्वती देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्।
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापाहा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम् शारदां शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया सरस्वतीं चौतां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसेव करोति या शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुमात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावैः न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्
गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिर् अष्टभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। श्री सरस्वती देव्यार्पणमस्तु।